Well, good evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia. Y bienvenidos and welcome to our Wednesday night Bible study, a nuestro estudio bíblico de miércoles por la tarde. Le invito a que abre su Biblia conmigo. I invite you to open your Bible with me to Psalm 132, al Salmo 132. Psalm 132, Salmo 132. This is where we were this past Sunday, es donde estábamos este último domingo, donde el tema era la fidelidad de Dios, where the theme was the faithfulness of God. Psalm 132, Salmo 132. Y quisiera hacer algunas observaciones sobre este capítulo. I just want to make some observations over this chapter. And if we break it down into parts first, la primera parte de este capítulo, the first part of this chapter, we see David's promise to God. Vemos la promesa de David a Dios. En verses 1 through 5, en versículos 1 al 5, vemos que David hace una promesa a Dios. We're reminded of the promise that David makes to God. This account, esta historia se encuentra, is found in 2 Samuel chapter 7, Segunda de Samuel capítulo 7, comenzando en versículo 1, beginning in verse 1. And I want us to notice, nomás quisiera que anotemos que en el versículo 1, en verse 1, it begins with this, comienza con esto, que dice que después de que el Señor le había dado descanso a David de los enemigos que lo rodeaban. It says that after God had given David rest from all his enemies, then David made this promise. Después David hizo esta promesa al Señor. He promised to build him a temple. Le prometió construir un templo. Pero notemos, but let us notice, que esta promesa, let us notice that this promise, the context, el contexto, es que el Señor había rescatado a David, le había dado paz de todos sus enemigos que lo rodeaban. The context here is that David had been given peace by God from all the enemies that were around him. God had been faithful in the life of David. Dios había sido fiel en la vida de David. Y es por eso, and that is why, David can then be faithful to God. Es por eso que después David puede ser fiel a Dios. Y eso es lo que vimos, ¿verdad? This is what we saw on Sunday, el domingo, que nosotros podemos ser fiel a Dios. That we can be faithful to God only because God has been faithful to us. Solamente porque Dios ha sido fiel a nosotros. En otras palabras, in other words, our faithfulness, nuestra fidelidad, está fundada en la fidelidad de Dios. Is founded on the faithfulness of God. You and I, we cannot do anything for God. Nosotros no podemos hacer nada para Dios sin que primero, without us first, having been rescued by God, having been liberated and strengthened by God, sin que el Señor primero nos rescate, nos libere, nos dé fuerzas. En otras palabras, in other words, the only way we can work for God, la única manera que nosotros podemos trabajar para Dios, es reconociendo, es recognizing that God is for us. Es reconociendo que Dios está para su pueblo. Y Él ha sido fiel en nuestras vidas, and He has been faithful in our lives. So David promises to build this temple. David promete construir este templo. Y eso es importante. This is important because the temple, el templo, era el lugar, it was the place where heaven and earth would meet. Era el lugar donde el cielo y la tierra se unían. Antes de esto no había templo. Before this there was no temple. It was just the Ark of the Covenant. Era la arca del pacto, que era una caja portal. It was a portable box that would go with the people, que iba con el pueblo, que significaba la presencia de Dios entre su pueblo. And it was there where God's presence was with his people, but there was nothing permanent. No había nada permanente en este tiempo. And so when David makes this promise, cuando David hace esta promesa, es una
Es un deseo, vemos, we see this desire, vemos el deseo de David, que haga un lugar donde el pueblo de Dios pueda encontrar a Dios. It was this desire for God's people to be with God, to find a place where they could be with God, where God's presence would be known and felt. And if we keep reading, si seguimos leyendo, vemos después, we see later the promise that God makes to David. Vemos la promesa que Dios hace a David. Y vemos que la promesa que Dios le hace, we see that the promise that God makes to David is that if he would be faithful and if the sons after him would be faithful, que si sus hijos eran fieles, siempre siempre va a haber un descendiente de David en el trono. There will always be a descendant of David on the throne. So we have the temple, tenemos el templo, pero también tenemos el rey, el linaje. We also have the king and the kingdom and the lineage, the dynasty here. And this is important, eso es importante porque el trabajo del rey, the job of the king, was to make sure that the temple was good, was healthy, was pure. Uno de los trabajos del rey es que el templo, se aseguraría que el templo estaría puro, estaría bien, estaría fuerte, protegería el templo. His job was to protect the temple. So if the king was faithful, the temple was also good. Si el rey era fiel, el templo estaría bien. So in other words, en otras palabras, si el rey estaba fiel, if the king was faithful, si el rey era fiel, God's people, el pueblo de Dios, siempre tendrían un lugar donde podían estar con el Señor. If the king was faithful, God's people would always have a place where they could meet with God. This is part of the king's job. This is parte del trabajo del rey. We read this in Psalm 72, Salmo 72. Vemos que eso es parte del trabajo del rey. But of course we know the Bible, perhaps we know the Bible story. Claro, quizás conocemos la historia de la Biblia y vemos que esos reyes no son fieles, and we see that these kings are not faithful. So what does that happen to God's presence? ¿Qué pasa con la presencia de Dios? ¿Qué pasa con el templo? What happens to the temple? At the end of 2 Kings, in chapter 25, al final de Segunda Reyes, capítulo 25, vemos, we see what happens. Because the king is unfaithful, the kings are unfaithful, porque los reyes son infieles. The temple is destroyed, el templo es destruido. Y el reino ya había sido dividido, and the kingdom was also divided. So in this psalm, en este salmo, después de que pasa todo eso, after all of this happens, there's a prayer, es una oración, it's a prayer to God, telling God, diciéndole a Dios, Señor, acuérdate de esas promesas. Lord, remember those promises. Remember the promise that you made to David. Acuérdate de la promesa que le hiciste a David. And isn't it always great? No siempre es bueno acordarnos de las promesas de Dios, reminding ourselves of God's promises, especialmente en tiempos, in times when there is trouble, cuando hay desafío, when there's pain, cuando hay dolor. In those times, we need to remember God's promises. Necesitamos acordarnos de las promesas de Dios. But finalmente, una última cosa, another thing. This was so important. Eso era tan importante porque no solamente era el templo. It wasn't just the temple, but it was their future. Era el futuro de ellos, que dependía en la fidelidad de Dios. That was dependent on the king's faithfulness, en la fidelidad del rey. En otras palabras, si el rey era fiel, if the king was faithful, the king's people would have a future. Si el rey era fiel, el pueblo de Dios tendría un futuro. So, the Old Testament ends, el Antiguo Testamento termina, y termina con un punto de interrogación. It ends with the big question mark. Where is the faithful king? ¿Dónde está el rey que es fiel?
¿Dónde está el templo verdadero, puro? Where is the true temple? And thanks be to God, y gracias demos a Dios, que volteamos la página, we turn the page, and in the New Testament, el Nuevo Testamento, Jesucristo, Jesus Christ, comes with an announcement, viene con un anuncio. In Mateo 3:2, in Matthew 3:2, and in Matthew chapter 4, verse 17, Mateo capítulo 4, versículo 17. And then again, y luego después en Marcos capítulo 1, versículo 15, Mark chapter 1, verse 15, Jesus comes with an announcement of a kingdom. Jesucristo viene con un anuncio de un reino. Y viene anunciando, and he comes announcing that he is the king, bringing God's kingdom, que él es el rey, trayendo la fidelidad del reino de Dios. Entonces, este pueblo en el Antiguo Testamento, this Old Testament people, they looked to the faithfulness of King David for their future. Ellos miraban a la fidelidad del rey David y todos los reyes para su futuro. But you and I, pero usted y yo, we look to a different king. Miramos a un diferente rey. We see the true David. Vemos el rey David verdadero. Y nuestro futuro depende sobre la fidelidad de este rey. And our future is dependent on the faithfulness of this king. So, brothers and sisters, hermanos y hermanas, be encouraged, sean animados en esta tarde. We have a king who's been faithful in Jesus Christ. En Jesucristo nosotros tenemos un rey que ha sido fiel. Y es por eso que tenemos un futuro. And that is why we have a future. Si salimos de estos desafíos en que estamos, if we come out of these challenges that we're in, this pandemic, esta pandemia, it's only because of God's faithfulness. Solamente es por la fidelidad de Dios. If we persevere, si perseveramos, si tenemos fuerzas en estos días, aunque sea un poco de fuerzas, if we have some strength or strength in this day, if we wake up tomorrow morning, si despertamos mañana en la mañana, buscando al Señor, looking for the Lord, it's only because of God's faithfulness. Es solamente por la fidelidad de Dios que podemos buscar al Señor, that we can even seek the Lord. So be encouraged, brothers and sisters, sean animados, hermanos y hermanas. Que nosotros podemos ser fiel al Señor, that you and I, we can be faithful to the Lord because He has first been faithful to us, porque Él ha sido fiel a nosotros. You can be strong, usted puede ser fuerte, even when you feel weak, aun cuando usted se sienta débil. Because it is the Lord that is sustaining you. Es el Señor que lo está sosteniendo. Él ha prometido estar con nosotros cuando estamos débiles. He's promised to be with us when we are weak, cuando estamos débiles. When we are alone, cuando estamos solos. Su presencia va con nosotros. His presence goes with us. May God bless you. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Go in peace. Vaya en paz.